салом шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷирро мешунавед. имрӯз 3 марти 2020 сол аст. президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон фармоне содир кард, ки тибқи он ҷаласаи нахустини даъвати шашуми палатаи поёнии парлумони ҷумҳурияи Тоҷикистон 17 март баргузор мегардад. ёдовар мешавем, ки 1 март дар Тоҷикистон интихобот дар палатаи поёнии парлумони ҷумҳурӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ баргузор гардид. дар интихобот 7 нерӯи сиёсии кишвар ширкат карданд, аз ҷумла ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби аграрӣ, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, ҳизби демократ, ҳизби социал-демократӣ, ҳизби социалистӣ ва ҳизби коммунистӣ. тибқи арзёбиҳои пешакӣ, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аксарияти овозҳо 50.4%, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ 16.61%, ҳизби аграрӣ 16.5%, ҳизби социалистӣ 5.15%, ҳизби демократ 5.1% раи мардумро ба даст оварданд. дар навбати худ иштироки овоздиҳандагон 86.4%ро ташкил додааст. академияи илмҳои Тоҷикистон бо пешниҳоди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба истеҳсоли гиплохлориди натри шурӯъ кардааст. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хобар. истеҳсоли маҳлул бо мақсади пешгирии мубориза бар зидди вирусҳо аз ҷумла ВИЧ, зукоми мавсимӣ ва албатта коронавирус ба роҳ монда шудааст, менависад рӯзнома. тибқи гузоришҳо то ҳол дар ҷумҳурӣ ҳеҷ як гиплохлориди натри тиббӣ истеҳсол карда нашудааст. ин маҳсулот пурра аз хориҷа ворид карда мешуд то имрӯз. президенти академияи илмҳои ҷумҳурияи Тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ гуфтааст, ки гиплохлориди натри барои тоза ва нест кардани вирусҳои мавсимӣ, нигоҳ доштани ҳолати санитарӣ ва гигиенӣ дар удоқҳо ва безараргардонии вирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ҷойҳои корӣ ва дигар ҷойҳо истифода мешаванд. ҳоло истеҳсоли шабонарӯзии гиплохлориди натри дар озмоишгоҳи академияи илмҳои Тоҷикистон 3-4 тонна аст. бо зиёд шудани талабот ба маҳсулот истеҳсоли он низ зиёд карда мешавад. масъулони академияи илмҳои Тоҷикистон инчунин таъкид мекунанд, ки ҳангоми иҷрои корҳои безараргардонӣ бо маҳлули гиплохлориди натри ҳар як корманд бояд чораҳои бехатарии шахсиро қатъиян риоя кунад. дар шароити ҳозира вақте ки кишварро вуруди коронавирус таҳдид мекунад, истеҳсоли гиплохлориди натри саривақтӣ аст. олимони академияи илмҳои Тоҷикистон низ айни замон таҳқиқотро оид ба баландбардоштани масъулият бо истифодаи гиёҳҳои шифобахш дар кишвар парвариш карда истодаанд. рӯ меёрем бо хабарҳои дигар. аз 6 миллиард евро созишномаи муҳоҷирати иттиҳоди Аврупо ва Туркия барои кӯмак ба муҳоҷирони пешниҳод карда то кунун 3.2 миллиарди он пардохт шудааст, гуфтанд намояндаи комиссияи Аврупо Данас Пантарт дар Брюссел ба хабарнигорон. ба гуфтаи намояндаи комиссарияти Аврупо, маблағҳо тибқи нақшаи муайян ҷудо карда мешавад ва истифодаи онҳо низ назорат карда хоҳанд шуд. сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо дар миёнаи моҳи марти соли 2016 бо Туркия нақшаи муштараки мубориза бо буҳрони муҳоҷиратро мувофиқа карданд. аз ҷумла кӯмаки молиявӣ ба Анқара дар ҳаҷми 6 миллиард доллар барои қабули гурезаҳо, бозгашти ҳамаи муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз қаламрави Туркия ба Юнон ворид шуда ва қабули муҳоҷирони қонунии суриягӣ дар Туркия мебошад. пас аз шиддат ёфтани вазъ дар Идлиби Сурия, Туркия изҳор кард, ки дигар наметавонад ҷараёни муҳоҷират ва гурезаҳоро боз дорад ва марзҳояшро бо иттиҳоди Аврупо боз кард, ки пас аз он ҳазорон муҳоҷирону гурезагон ба хоки давлати Юнон, ки сарҳади иттиҳоди Аврупо низ ҳисоб мехӯрад, ворид гардиданд. полиси давлати Юнон ҳарчанд кӯшиш кард, ки садди роҳи мавҷи гурезагонро ҳатто бо истифода аз нерӯ ва тирҳои резиниву гази ашковар бигирад, вале ин натиҷа надод ва садҳо ҳазорон муҳоҷирону гурезагон вориди хоки иттиҳоди Аврупо гардиданд. идораи комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон аз вазъи бади гурезагону муҳоҷирон сахт нигаронӣ карда таъкид доштааст, ки танҳо дар 2 рӯзи аввали моҳи март ҳазорҳо нафар муҳоҷирон ва гурезагон сарҳади Туркия ва Юнонро убур кардаанд. то имрӯз дар Русия 6 ҳолати сироятёбӣ ба коронавирус муайян карда шудааст. хабар медиҳад хадамоти матбуотии Роспотребнадзор илова гардидааст, ки аввалин беморон шаҳрвандони Чин буданд, ки дар карантин дар беморхонаи
شهرهای چیتا و تیومن بستری کرده شدند. در داخل کشتی دیاموند پرنسس در ژاپن نیز 3 نفر شهروندان روسیه به کرونا ویروس مبتلا گردیده بودند. در مسکو باشد یک مرد با گمان کرونا ویروس در بیمارخانه سیریاتی تحت مراقبه طبیبان قرار دارد. گفته می شود که این مرد شهروند روسیه بوده به نزدیکی از ایتالیا برگشته است. طبیبان باشند علاقه 24 نفر دیگر را که با مبتلایان کرونا ویروس معاشرت مستقیم داشتند تحت کرانتین گرفتند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. 22 اپریل آوازدهی عمومی خلقی برگزار خواهد شد و 27 اپریل کنستیتوسیای روسیه در تحریر نو میتواند به قوه قانونی درآید در صورت جانبداری اکثریت آوازهای خلق. سیاستمدار و وکیل پارلمان روسیه ولادیمیر ژینوفسکی گفته است که سرقانون نو روسیه پس از امضای پرزیدنت شاید 27 اپریل قوه قانونی بگیرد. آوازدهی عاید تغییرات به کنستیتوسیای روسیه 22 اپریل در نظر است. قابل ذکر است که قبلا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که تغییرات به کنستیتوسیه تنها در صورت مثبت بودن نتیجه های آوازدهی قبول کرده خواهد شد. عموما پیشنهاد تغییر و علاوه ها به سرقانون از جانب ولادیمیر پوتین 15 ینور هنگام ارائه پیام خود به اسامبله فدرالی اظهار کرده شد. خود همان روز و با تهیه این تغییرات یک گروه کاری نیز تأسیس داده و علاقه 20 ینور به دومای دولتی لایحه قانون را برای علاوه ها پیشنهاد نمودند. در آلمان باشد بنا به تهدید پنجشنبه کرونا ویروس یارمارکه بین المللی نمایش و فروش کتاب را قطع کردند. این یارمارکه باید روزهای 12 تا 15 مارس برگزار میشد. در نظر بود که تقریبا 36,000 اشتراکچی و صدها هزار مهمانان در این نمایشگاه بین المللی شرکت ورزند، چون که در سال 2019 در همین نمایشگاه تقریبا 290,000 نفر شرکت کرده بود. مقامات آلمان هفته گذشته گفتند که این کشور در ابتدای اپیدمی کرونا ویروس نو است. تا امروز 188 حالت این بیماری در 13 ایالات آلمان تصدیق شده است. راهبران وزارت کارهای داخلی و وزارت تندرستی آلمان قبلا توصیه داده بودند که چاره‌بینی‌های دسته جمعی به نقشه گرفته شده بیکار کرده شود. این تدبیر تا به بیکار شوی یارمارکه بین المللی توریسم در برلین که باید از 4 تا 8 مارس برگزار میشد آورده رسانید. ادامه خبرها. تاجیکستان در ریتینگ شاخص عمومی جهانی صلح بالا رفت، اما تا حال در بین کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت نیست. این رده‌بندی از جانب تشکیلات بین المللی اقتصادیات و صلح تهیه شده است که در آن تاجیکستان امسال 12 هزینه بالا رفته است. در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان جای 64م، قرقیزستان 95م، ازبکستان 102م و ترکمنستان 115م را اشغال می‌کند. موقع آخرین را در رده‌بندی دولت افغانستان و زینه اول را ایسلند گرفته است. باید قید کرد که تاجیکستان از روی نشان دهنده ها در این رویخط از روسیه پیش گذشته است. معیار اساسی آمار عامل‌های داخلی و خارجی می باشد که به امنیت در کشور تاثیر می رساند. به سطح داخلی، سطح جنایتکاری، زورآوری و فوت در کشور اینچنین وضع سیاسی داخل کرده شدند. در مناسبت‌های بیرونه باشد مناسبت و داد و گرفت با کشورهای همسایه، خراجات و شماره عمل‌های تروریستی به نظر گرفته شده بودند. نتیجه ها نشان می‌دهد که سطح میانه صلح جهانی در سال 2019 کمی بهتر شده است. نشان دهنده ها به حساب میانه 0.9% افزایش یافته است و بهتر شوی موقع در 86 کشور جهان به نظر می‌رسد. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری یک اعلان داریم. شام جمعه 6 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجیر پخش مستقیم برنامه حقوق شما دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن می توانید سوال‌های خود را با شماره‌های 8965 151 0410 8967 111 5646 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. نشر خبری این ساعته را با تحولات تاجیکستان و جهان در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری مجریان دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.